प्लस पीस वर्क वाला नबो उठी आइছে দেখুন এটা भी तो बहुत लोग पसंद करछन बेसी लोग स्टैंडर्ड बॉर्डर ही होछन এটা कलेक्शन মানে बहुत बढ़िया लागছে पिनले रनिंग आइटम है अपन देखि छन এটা ब्लाउज पीस रो वर्क আছে डिमांडिंग कलेक्शन है प्राइस कितने कम रहू छै जे एचर साड़ी माने दरकार वाला भी हम पाखा मिली जीवा लो प्राइस रे सबटा डिजाइन रो बहुत बढ़िया कलेक्शन माने आउछे पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी रो डिजाइन दी छै एते আছে जुड़ा जुड़ा मिलो तो पसंद भी करछन नौछन भी बहुत लोग कम प्राइस है बोली। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो सुमित भाई कर घर के जोहार जमा समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज देखुन रखा हिचे सब कम दाम में स्टार्ट करमा धीरे धीरे कलेक्शन माने एटा देखुन पेचर साड़ी माने दरकार वाला भी हम पाखा मिली जीवा हां पेचर साड़ी लागि भी आसी पारबे आपन एटा देखुन 700 टंका रो एटा 700 टंका रो हां देखुन 700 टंका रो वैरायटी है आ देखुन एटा आंचल एटा होची आंचलटा एटा फुल बॉडी तार फुल बॉडी देखुन इधर कलर ऑप्शन भी मिली जीवा ना सब कलर ऑप्शंस माने भी एटा तीनटा चारटा रखि छु हां आपन को मिली जीवा एटा तार आंचल है देखो एटा होची आंचलटा देखो एटा शाइनिंग भी तो बहुत बढ़िया है देखो तार कलर ऑप्शंस देखो एटा सब 700 रो कलर ऑप्शन 700 रो कलर माने आ दु चारटा भी कलर आसी हां एटा 700 हला तो 1000 टंका एटा देखो एटा आसी होला 1000 टंका रे एटा तार आंचल आपन गुटे पीस भी नेबे ले मिलबा 10 पीस भी नेबे ले मिलबा जेते पीस ऑर्डर देबे मिली जीवा आराम से एटा 1000 टंका चलडा एटा फुल बॉडी टा तार फुल बॉडी एटा 1000 टंका रे ना हां एटा 1000 टंका रो देखो एटा जेते पीस कहले भी मिली जीवा तार भी 5-6 टा कलर ऑप्शन आसी देखो देखो एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै तार बाद हमें देखियो मारे एटा 1200 एटा आसीला 1200 टंका रे देखो एटा शाइनिंग बॉर्डर अछि ना पूरा पार्ट बॉर्डर देबा एटा होछि आंचलटा आइटा तार फुल बॉडीटा देखो एटा होछि 1200 टंका रे आपन मानको ई कलेक्शनटा मिली जाउ छै एटा 1200 देखो तर देखो एटा कलर ऑप्शन तीनटा कलर देखि जाय चारटा पांचटा कलर ही आसी त आपन कलर ऑप्शंस मांग में मिली जीवा हां सेटा कलर तार बाद एटा देखो एटा आसी ब्लाउज पीस वाला माछा धडी रो 1400 टंका 1400 टंका रे हां देखो 1400 टंका रे एटा ब्लाउज पीस आसी जाउ छै एटा तार आंचल है देखो पूरा नुवा मॉडल आइ छै एटा ब्लाउज पीस ए ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छै देखो एटा तार फुल बॉडी भी देखै छै एटा 1400 टंका रे 1400 टंका एटा आ इतार भी कलर ऑप्शन इधर भी चारटा कलर आसी इधर भी चारटा कलर ऑप्शंस आबा एटा ऑरेंज कलर रे अछि ग्रीन मैरून और कॉफी कलर चारटा कलर रे आसी जाय एटा भी जेते पीस कहले मिली जीवा मिली जीवा एटा माछ ढड़ी है आराम से मिली जीवा 1700 टंका रे एटा 1700 टंका रे थान साड़ी एटा थान डिजाइन है 1700 एटा भी तो बहुत डिमांड अछि आ बहुत लोग पसंद भी करछन नौछन भी बहुत लोग कम प्राइस है बोली देखो एटा व्यवहार दे वाली की मस्त अछि देखो कम प्राइस रे 1700 रे कितने सारा कलर ऑप्शन आसी छै देखो एटा 1700 रो सब एटा उटे आसी गेला देखो रेड आउ एटा ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन सब कलर कॉम्बिनेशन जे 1700 टंका रे देखो जहा के जिंदा बोलाउ छै जल्दी जल्दी टिके बुकिंग करो एटा सब 1700 रो कलेक्शन एटा अपन फोटो मांगे बोले एतकरी फोटो दिया हेबा आंचल सहित दिया ना है काहे आंचल सब सेम दिसी गोटे गोटे करी फोटो खिचते जी माने बहुत टाइम लागि दिबा एटा गोटे देखो 1800 टंका धड़ी सप्ता डिजाइन ना 1800 टंका रे देखो इधर आंचल अंता आसी एटा होछि आंचलटा ता इधर आंचल एटा फुल बॉडी प्लेन आसबा आ धड़ी रे सफ्टर हबा देखो तार कलर ऑप्शन भी देखो एटा कलर ऑप्शन रे सब आसी जाउ छै देखो एटा डबल कहले भी मिली जीवा एटा कलर ऑप्शन तीनटा देखाली आउ चार पांचटा कलर भी मिली जीवा आपको येलो कलर आसी हां बहुत कलर थी सेटा एटा से हाई स्कूल मैडम मानकर साड़ी रो कलर आसी येलो मोठा सब कलर आसी एटा एटा जेंडा ऊपर थिला तीनटा चारटा कलर आपन देखि दै छै हां एटा उडे देखन गंगा जमुना साड़ी एटा गंगा जमुना देखो एटा अछि येलो कलर रे येलो आ ऊपर रेड तले ग्रीन ऊपर रेड हां एटा होछि आंचलटा देखो हां आ फुल बॉडीटा एटा चेक अछि ना हां आ ओधारे प्लेन भी आसी ना हां एटा चेक इधर व्हाइट कलर इधर मोठा कलर तीनटा कलर अवेलेबल थिसी तीनटा कलर आसी जाउ छै हां एटा उडे देखो एटा उडे कंप्यूटर साड़ी जेंडा कि 1900 टंका एटा 1900 टंका इतार बॉर्डर डिजाइनटा के चेंज हिचे ना हां एटा चेंज छै एटा टिके हल्का अछि एटा 1900 टंका रे देखो एटा आंचल आ बॉडीटा पूरा सेम रहै आ इतार देखो कलर ऑप्शन माने कितने सारा आसी जाय छै जे एटा 1900 टंका कंप्यूटर डिजाइन एटा 1900 टंका रे आसी जाउ छै तार बाद देखो एटा 1800 टंका एटा 1800 टंका रे देखो सब वेराइटी गुटे जोड़े लेखा देखि दउ छु
आइनके आपण माने जदी विजिट करबे तो बहुत सारा कलेक्शन पूरा बारी बारी नै पारबे इटा सब 1800 टंका सब 1800 टंका रो कलेक्शन है नोआ इस 1900 टंका रो इटा 1900 टंका इटा सबटा डिजाइन আছে सबटा डिजाइन আছে দেখুন बॉडी रो मझी रे देखुन इधर भी तीनटा की चारटा कलर अवेलेबल थिसी एटा तीनटा कलर अवेलेबल अछि देखुन एटा तीनटा कलर आसी जाउ छे अपन 2 पीस 3 पीस 4 पीस मांगले भी मिली जबो जेंता 1900 कलेक्शन है एटा 1900 टंका रे आसी जाउ छे सिनेरी डिजाइन एटा हाफ हाफ रे सिनेरी डिजाइन कहा जासी एटा भी देखुन एटा 2000 टंका रे एटा 2000 टंका 2000 इधर कलर ऑप्शंस माने देखो तीनटा देखि जा आ भी मिली जबो इधर कलर माने तार बाद देखुन एंता जुड़ा जुड़ा माने 2500 नेगर 3000 तक रखसो एंता देखुन इनो जुड़ा अछि एटा जुड़ा अछि एटा भी जुड़ा अछि सबुटा 2500 नु 3000 भीतर है एंता की गुटे गुटे देखेबा इटा बियाह करिया लागि बियाह करिया लागि बियाह थवा लागि कि इटा मायसा रेसा लागि डायरेक्ट बाहर लास्ट डबल ढोडी बाहरी गला एटा जानता कि 3200 टंका पड़वा एटा 3200 टंका रे लाइट कलर है इथरे ब्लाउज पीस ना आसे ना नहीं नहीं एटा 3200 टंका पड़वा देखुन देखुन एटा जुड़ा ने बेला देखुन मिली जिबा जुड़ा जुड़ा सब आसे छै एटा मायसा रेसा लिए बहुत बढ़िया अछि एटा उठे देखो एटा उठे केते पाटो ढोडी आसबा पाटो ढोडी पाट ढोडी पाट ढोडी आउछ ना एटा 3200 टंका पड़वा देखुन 3200 टंका रे देखुन कलर कॉम्बिनेशन ना डिजाइन 3200 टंका देखुन कम प्राइस रे बढ़िया अछि इधर भी जुड़ा मिली जिबा आपन तो एटा उठे देखुन परभा डिजाइन एटा आसीला परभा डिजाइन ने सब बिना ब्लाउज पीस ब्लैक कलर है एटा 2700 टंका 2700 टंका रे देखुन आंचल और बॉडी पूरा सेम अछि सेम अछि हां सबुती देखुन जुड़ा जुड़ा आसी जाउ छै एटा 3000 टंका देखुन एटा 3000 टंका देखुन राउंड टेराकोटा रे पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी रो डिजाइन दी छै देखुन 3000 टंका एटा उठे देखुन परभा डिजाइन एटा उठे परभा डिजाइन ऑरेंज कलर है तार 2700 टंका 2700 टंका रे बहुत अच्छे देखुन केते सारा कलर ऑप्शन अछि डिजाइन अछि एटा भी हे कलर 2700 टंका 2700 रो एटा हां देखुन गोदावदा कलेक्शन अछि पूरा आज ये उठे सबटा डिजाइन ऊपर आसी गेला एटा स्टार सबटा ऊपर अछि जेंटा कि एटा अपन कर एटा मझी रे स्टार सबटा अछि ने एटा 3000 टंका 3000 टंका रे राउंड टेराकोटा स्टार सबटा 3000 एटा उठे देखुन देखुन सब तो से हाई प्राइस रो साड़ी रो डिजाइन देई छी देखुन एटा उठे देखुन एटा भी 3100 टंका पड़वा 3100 टंका रे हां आ देखुन एटा उठे देखुन एटा उठे 3D पैटर्न रे 3D पैटर्न अछि मेरून कलर और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन 3000 टंका पड़वा 3000 टंका रे एटा बहुत अछि देखुन देखुन इन केते सारा कलर ऑप्शन डिजाइन माने अछि जे सब जुड़ा जुड़ा वाला 2800 टंका पड़वा सब जुड़ा जुड़ा कलेक्शन 2800 टंका रे 2800 टंका पड़वा एटा उठे देखुन एटा उठे आसीला 3400 टंका पड़वा शाइनिंग पैटर्न रो अछि 3400 टंका रे 3400 टंका पड़वा बहुत अछि देखुन बिना ब्लाउज पीस रो खुजले आपन को मिलीबा ब्लाउज पीस रो भी न मिली जाउ छै बहुत बढ़िया कलेक्शन आसी एटा देखुन 2700 टंका पड़वा एटा भी 2700 टंका रे आसी जाउ छै एटा उठे देखुन पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन 3D मयूर डिजाइन दै छै देखुन ऊपर तल ऊपर नोआ डिजाइन दै छै एटा 3400 टंका पड़वा 3400 टंका रे 2400 2700 टंका नै करी डायरेक्ट हेतकी रेंज तक बहुत अछि न साड़ी 27 और 3400 तक बहुत रेंज छै जो डबल ढोडी देखुन एटा ओटे डबल बोला 3100 टंका पड़वा 3100 टंका रे हां ना बहुत अछि मतलब काना देखामु काना नै जे कम हैनु हां देखावार ऊपर आला बहुत आसबा इन भी आसबा तरत इन भी आसबा देखुन तार बाद देखमा इन एटा देखुन शाइनिंग पैटर्न रे एटा 2900 टंका एटा 2900 टंका रे देखुन शाइनिंग पैटर्न भी आसी होछि कम प्राइस रे बहुत अछि न देखु त आज वीडियो के बिना स्किप करी आ देखुन केते सारा कलर ऑप्शन डिजाइन माने आसी देखुन 2600 टंका सब नुआ नुआ डिजाइन देखुन कम प्राइस 2600 टंका रे एटा देखुन तर पिंक कलर देखितले तर हरो कलर देखुन एटा ओटे पिंक देखितला एटा शाइनिंग कलर 3000 टंका रे हां देखुन एटा भी डबल सब मिली जिबा ना सब जुड़ा जुड़ा जेते अछि जुड़ा जुड़ा मिलवा एटा ओटे देखुन 2600 टंका रे एटा ओटे 2600 टंका रे 2600 टंका देखुन प्राइस केते कम रहू छै जे मात्र 2600 टंका रे एटा ताजमहल डिजाइन आसी जाउ छै तरबात इटा गुटे देखुन 2800 टंका रे इटा 2800 टंका रे देखुन सब वैरायटी रो अछि नो हमर पाके इटा हमर जुड़ा जुड़ा कलेक्शन माने अपन जुड़ा जुड़ा नु मांगबे जुड़ा जुड़ा नु मिली जिबा सिंगल सिंगल कबे सिंगल सिंगल मिली जिबा आर पाके अंदा बंडल बंडल भितिसी हां बियाह गरिया लगी थोड़ी अपन सब मिली विजिट करो इनु आपन को बेस्ट कलेक्शन पूरा लो प्राइस रे मिली जिबा इटा गुटे देखुन इटा भी 2700 टंका इटा भी 2700 टंका रे हेंता बहुत कलेक्शन अछि देखावा लिके जिमेल त बहुत आसीबा हां हां बाकी है इस रेंज रो सबुटा अछि देखुन थोपी फिर बाहर अलगा अछि हां तार बाद देखमा देखुन ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन बे ब्लाउज पीस वाला देखि देबा ब्लाउज पीस वाला देखमा
এটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস वाला কালেকশন এটা যাহা দেখুন এবে সব ব্লাউজ পিস वाला সব ব্লাউজ পিস वाला দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ব্লু কালার এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি গোলাপ ফুল ডিজাইন রয়েছে না এটার প্রাইসটা পড়বা 3800 টাকা 3800 টাকার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন তার আউটে কলর এটা অরেঞ্জ কলর দেখলে এটা তার ব্লু কলর স্কাই কলর দুইটা কলর আছে अवेलेबल হবে তারপর এটা গোটে দেখুন এটা গোটে পিঙ্ক সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন দেখুন এটা গোটে 3D প্যাটার্ন দেখুন 3D প্যাটার্ন রয়েছে এটা হচ্ছে আঁচলটা লক্ষ্মীপাদ ডিজাইন রে দেখুন এটা তার ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা এটা আসি যাবে 3800 টাকা 3800 টাকা রে এটা গোটে দেখুন এটা পদ্ম ফুল ডিজাইন পদ্ম ফুল ময়ূর ডিজাইন যেটা কি 4000 টাকা পড়বা এটি ব্লাউজ পিস বি अवेलेबल रहबा আর গোটে কলর তার अवेलेबल আছে দেখুন দুইটা কলর আছে দুইটা কলর দেখুন দুইটা কলর যেটা দেখবে এটা টিক মারি করে পঠাবেলে এটা বি মিলি যাবা 4000 টাকা মাত্র 4000 টাকার এটা মিলি যাচ্ছে তারপর এটা গোটে দেখুন এটা গোটে টেরাকোটা ডিজাইন টেরাকোটা উপরে 3900 টাকার এটা প্রাইসটা 3900 টাকা রে দেখুন এটা দেখুন গ্রিন টাইপ র আবা গ্রিনিশ টাইপ র এটা টিকে জাস্ট ডিফারেন্ট আবা হ্যাঁ এটা টিকে মেরুন টাইপ রে আছে না হ্যাঁ এটা টিকে ডিফারেন্ট আসবে দেখুন দুইটা কালার আছে যাহা কি যেনা ভালো আছে জলদি টিকে বুকিং করো 3900 টাকা মানে 10 মিনিট এটা তার বাদ আছে গলা দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে এটা সবটা ডিজাইন উপরে আবা আই তার বর্ডারটা পুরা ইউনিক আছে না আর এটা হচ্ছে দেখুন তার আঁচলটা ইতরে ব্লাউজ পিস আছে দেখুন ব্লাউজ পিস अवेलेबल আছে দেখুন এতে সবটা ডিজাইন হলে বি ব্লাউজ পিস ইতরে আসি যাচ্ছে এটা আপনাকে পড়িবা 4300 টাকা 4300 টাকা রে ব্লাউজ পিস अवेलेबल रहबा 4300 টাকা পড়বা লো প্রাইস রে সবটা ডিজাইন র বহুত বঢ়িয়া কালেকশন মানে আছে এটা ঢড়ি রে সবটা আসবা দেখুন এটা বি 4300 বর্ডার প্ল্যান দিলা আইটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা বি 4300 টাকা এটা পটি ডিজাইন উপরে আছে দেখুন ব্লু সঙ্গে লাইট কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা আঁচল এটা তার ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইটার প্রাইসটা মাত্র 4000 টাকা 4000 টাকা রে পড়বা এটা ওটা দেখুন স্কাই কালার রে আসি গলা এটা পতর ডিজাইন উপরে আছে না পতর ডিজাইন স্কাই রে মেরুন কালার কম্বিনেশন কফি কালার কম্বিনেশন দেখুন এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল এটা তার ফুল বডিটা আইটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা 3900 টাকা পড়বা 3900 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এন্ডা কালেকশন বহুত আছে এটা পরভা ডিজাইন দেখুন এটা ওটা পরভা ডিজাইন উপরে আছে গলা 4400 টাকা দেখুন 4400 চৌড়া বড় ডিজাইন দিছে না হ্যাঁ এটা তার আঁচল ফ্লাওয়ার ডিজাইন এর আঁচল আছে দেখুন এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আমি পরভা ডিজাইন টেরাকোটা রে বিনা ব্লাউজ পিস রে দেখি না এটা ব্লাউজ পিস রে বি আসি যাবে এটা ওটা দেখুন ঘর ডিজাইন এটা দেখুন সিনারি वाला ডিজাইন পুরো এটা তার আঁচল আর ফুল বডি দেখুন কত সুন্দর লাগুছে দেখুন সিনারি ডিজাইন রে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4200 টাকা 4200 টাকা রে এটা আপনাকে মিলি যাচ্ছে দেখুন তারপর দেখুন এটা ওটা দেখুন ফ্লাওয়ার ডিজাইন উপরে পটি পটি ডিজাইন আছে দুইটা কালার আছে এটা তার আঁচলটা দেখুন এন্দারা পূজা পাঠ লাগি বহুত বঢ়িয়া रहबा আর বিহাগর লাগি भी আপন মানে নেই পারবে এটা প্রাইসটা এটার প্রাইসটা 4000 টাকা পড়বা 4000 টাকা রে এটা ওটা দেখুন তারপর দেখুন শাইনিং কালেকশন এটার ডিজাইনটা কত সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা তার আঁচল আর এটা ফুল বডিটা তার এটা ফুল বডি দেখুন পুরো শাইনি আসবা মাত্র 4100 টাকা 4100 টাকা রে মাত্র 4100 টাকা রে আপনাকে এটা মিলি যাবে দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার ভিতর আজকাল বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন দউছে দেখুন এটা ওটা সুমতি কালার রে আসি গলা সুমতি কালার রে রেড র কম্বিনেশন এটা তার আঁচল এই সব কালেকশন রে ব্লাউজ পিস বাহারবে এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটা আপনাকে পড়ি যাবা 4300 টাকা রে 4300 টাকা এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা আসিছে কোনার্ক প্যাটার্ন রে এটা তো রানিং আইটেম আপন দেখিছন এটা 4700 টাকা পড়বা 4700 টাকা এটার भी বহুত ডিমান্ড আছে না বহুত অতি ডিমান্ড এটা ডিমান্ডিং কালেকশন 4700 টাকা তার এটা ওটা দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে এটা আছে পেরে পেরে রে দেখুন গোটে ফ্লাওয়ার ডিজাইন আছে আর গোটে নর্তকী প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা 3D প্যাটার্ন এর আঁচল আছে আর এটা তার ফুল বডিটা আর প্রাইসটা এটার প্রাইসটা রবা 5000 টাকা 5000 টাকা রে দেখুন 5000 টাকা এটা মিলি যাচ্ছে এটা 5000 টাকা রে আপনাকে মিলি যাব
এটা ওটা লাইট কলর উপরে আসি গলা দেখুন লাইট সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন এন্ড ডিজাইন সে তিন বর্ডার রে আছে না তিন বর্ডার আছে এটা সিঙ্গেল বর্ডার আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল দেখুন পার্পল কালার রে আর তার ফুল বডি দেখুন পাট্টা বলিয়া সাইন আসছে দেখুন এটা তার ফুল বডি এটা প্রাইসটা 4700 টাকা দেখুন কম প্রাইস রে এটা ওটা বহুত সুন্দর ডিজাইন টি আছে 4700 টাকা পড়বা তারপর এটা দেখুন কলস শাড়ি এটা আছে গলা মিলন ডিজাইন উপরে দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার রে মিলন ডিজাইন এটা भी तो बहुत लोग पसंद करछन কলসি শাড়ি কোসন থেকে যে ব্লাউজ পিস নাই রহ 5200 টাকা পড়বা 5200 টাকা হ্যাঁ কম প্রাইস আছে বলি এটা বহুত লোক পছন্দ भी করুছন দেখুন 5200 টাকা মাত্র সিঙ্গেল বর্ডার রে তারপর এটা উঠে দেখুন শাইনিং পিঙ্ক কালার রে শাইনিং পিঙ্ক কালার রে 5000 টাকা পড়বা 5000 টাকা রে এটা আঁচলটা এটা তার ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটার भी লাল কলর আর গুটে বড়িয়া मतलब সিমেন্ট কলর अवेलेबल আছে আপন ফটো মাগলে ফটো দেই দমু দুইটা কলর আসি যাসি এটা আসি হলা 3D প্যাটার্ন রে जोड़े ऊपर तल सबटा ধরি উপরে সবটা ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ফ্লাওয়ার ডিজাইন উপরে আছে আর এটা তার ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা পড়ি যাবা 5000 টাকা 5000 টাকা রে এটা আসি যাউছে আম কলসি ডিজাইন মানে भी আছে ইনো हां बाकी এটা আম কলসি শাড়ি অপশন भी मिली আছে हां रामा ग्रीन আসি যাবা हां এটা আপনাকে পড়িয়া 5 हां এটা पिंक कलर 5200 টাকা পড়বা 5200 টাকা রে এটা আসি যাউছে आ 5000 তো কালেকশন মানে নেবে वाला দেখুন এটা সবটা মিলি যাবা পড়কো ডবল ধড়ি মানে भी নেবে वाला দেখুন এটা ডবল বর্ডার আছে এটা পাটা ধড়ি র এটা কি 4000 এর প্রাইসটা এটা 4200 টাকা পড়বা 4200 টাকা রে আও এন্ড সুতা ধড়ি র নেবে বলে हां দেখুন সুতা বর্ডারে भी আসি যাউছে हां সুতা বর্ডার নেবে বলে 4000 টাকা পড়বা 4000 টাকা রে দেখুন आ पाट धड़ी रो नेबे बेले 4200 টাকা পড়বা তার কলর মানে ইনো আছে ডবল ধড়ি মানে ডবল বর্ডার भी আসি যাউছে না থান ডিজাইন মানে भी নেবে বেলে বহুত আছে দেখুন থান কালেকশন ইনো আসি যাউছে থান কালেকশন কেতেটা দেখি দেমা থান কালেকশন দেখুন এটা দেখুন কপি সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন আছে তার ফুল বডি আঁচলটা আউ ফুল বডিটা দেখুন এটা ফুল বডি থান ডিজাইন 4000 টাকা রয় এটা 4000 টাকা 4000 টাকা রয় থান কালেকশন মানে भी বহুত বড়িয়া বড়িয়া রে আছে বহুত আছে এটা থপি দেখুন এটা ওটা থপি আছে সেটা ওটা থপি আছে এটা ওটা দেখুন থান কালেকশন উপর তল হরিণ পেটেরা এতে সবুতি ব্লাউজ পিস আসি এটা 3900 টাকার পড়ি যাবা এটা 3900 টাকা এতে সবুতি ব্লাউজ পিস আসি যাবা আর এটা দেখুন তার প্লেন থান भी নেবেলে প্লেন থান भी মিলি যাবা এটা উঠে দেখুন প্লেন থান উপরে আছে 3500 টাকার भी মিলি যাবা এটা দেখুন প্লেন থান মানে যেটা কি এটা বহুত বড়িয়া চলছে না हां এটা চলছে জনতা এন্ডা তেরা কোটা ঘর ডিজাইন রে भी নেবে বলে এটা দেখুন এটা বর্ডার वाला এসি এটা থান রে আছে এটা 3400 টাকা পড়বা 3400 টাকা রে এটা আসি যাউছে থান ডিজাইন মানে বহুত আছে দেখুন এটা है বিলি থান মানে নেবে भी आपको मिली जाबा एंदा बिली थान माने हां देखो एटा बिली थान ब्लाउज पीस वर्क वाला नेबे बिना वर्क सब किछ मिली जिबा एटा ब्लाउज पीस वर्क वाला भी आसी ब्लाउज पीस वर्क वाला 4200 पड़छि एटा 3700 पड़बा आ बिना धड़ी वाला नेबे बोले बिना बॉर्डर वाला नेबे बोले आपन को 3500 टका पड़छि थान डिजाइन माने तार बाद आपन आसबे बोले स्टैंडर्ड धड़ी माने भी हमर पाखे मिली जिबा देखो एटा 90 कोठी है ब्लाउज पीस रो वर्क वाला এটা 90 কোটি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला 90 কোটি আইছে দেখুন এটা দেখিলে মা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 90 কোটি রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে আর প্রাইসটা কেন রହୁଛି প্রাইসটা রবা 7500 টাকা 7500 টাকা এটা আপনাকে মিলি যাবে দেখুন বহুত আছে দেখুন তারপর দেখিলে মা এটা ওটা দেখুন পিঙ্ক এটা ওটা দেখুন পিঙ্ক কালার এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার এই সবুটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন এই যেতে দেখুছেন না আপন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আর এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার सब स्टैंडर्ड बॉर्डर है आजकल स्टैंडर्ड बॉर्डर के भी बहुत लोग पसंद करछन हां बेसी लोग स्टैंडर्ड बॉर्डर ही होछ एटा देखुन এটা आपन को पड़ी जीवा 8000 टंका रे देखुन এটা 8000 टंका रे এটা আঁচলটা দেখুন कितने बढ़िया आंचल এটা फुल बॉडी है এটা 8000 टंका पड़ो এটা আসি যাচ্ছে देखुन এটা ওটা पिंक कलर এটা ब्लाउज पीस रो वर्क डिजाइन माने भी बहुत बढ़िया होची এটা চৌড়া বর্ডার পুরা রହୁছে না আর তার ফ্লাওয়ার ডিজাইন উপরে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক দেখুন পুরো সেম যেটা বডি হচ্ছে সেম ব্লাউজ পিস আসবা আইতা প্রাইসটা কোন রହୁছে প্রাইসটা রবা 8000 টাকা এটা 8000 টাকা রে আপনাଙ୍କୁ মিলিଯିବା দেখুন
দেখুন পিঙ্ক संगे মেরুন র কম্বিনেশন আছে ইনো বহুত আছে ফ্যান্সি ডরি রে ফ্যান্সি বর্ডার উপরে ফ্যান্সি বর্ডার রে নেবে वाला দেখুন এটা এই ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক वाला पैटर्न है आ देखो फैंसी बॉर्डर रे भी ब्लाउज पीस वर्क आसी गेला ना एटा आपन को 8500 टंका पड़बा 8500 टंका रे एटा 500 टंका पड़बा आ देखो और बाद देखमा एटा उडे देखो एटा हाथी आ कॉलर एटा ब्लाउज पीस रो वर्क ना रहे देखो तार आंचल एटा होछि आंचलटा बड़ा आंचल तार फुल बॉडी सब काम हिचे देखो तार फुल बॉडी जेटा कि 7500 टंका पड़बा एटा 7500 टंका रे आसी जाउछि देखो देखो ई सब बुटा आसबा आपन करके विजिट करबे जानि पारबे आंदा चौड़ा बॉर्डर रो भी देखो 10 इंची साड़ी रो ब्लाउज पीस वर्क वाला तीन बॉर्डर रे आसी एसे ना आइटा होछि आंचलटा देखो आंचल कॉलसी गुरो डिजाइन আছে এটা ব্লাউজ পিস रो वर्क আছে ब्लाउज पीस वर्क আছে যাଉଛି এটা 8000 টাকা পড়বা আপনাকে 8000 টাকা রে 8000 টাকা রে भी मिली जिबा सब यूनिक पैटर्न आइतार कलर इतार कलर ऑप्शन सोने भी देखो बहुत আছে मेहंदी कलर रामा ग्रीन मेहंदी देखो बहुत আছে बॉर्डर ऊपर এটা सब আসি যাଉଛି না इनो कलर माने बहुत আছে देखो ब्लू कलर देखो सब कलर मिली जिबा खुजतेल गले सब कलर मिलते जिबा और जहा कि जिना भला होचे टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करो इरा गोटे देखो इरा गोटे देखो इधर भी जुड़े तीनटा कलर আছে न तो के पैटर्न बोइतो डिजाइन देखो এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখো এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক সেম ওয়ার্ক আসবে সেম পুরা বডি আঁচল ও ব্লাউজ পিস পুরা সেম রହୁছে তিনটা সেম রয়েছে এটা 8500 টাকা আছে 8500 টাকা রে এটা এটা 8500 টাকা পড়বা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক উপরে আইতার আউট কলর भी আসি যাবে দেখো এটা অরেঞ্জ দেখলে হ্যাঁ এটা রামা গ্রিন দেখো রামা গ্রিন আর ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আসি যাচ্ছে না বহুত আছে দেখুন দুইটা কলর আছে যাহা কি যেনা ভালো আছে টিকে জলদি জলদি বুকিং করো తర్వాత এটা উঠে দেখুন এটা ওরে ইউনিক লাগুছে দেখুন কিতনি সুন্দর ডিজাইন দিয়েছে কোচ প্যাটার্ন উপরে इधर ब्लैक कलर रामा ग्रीन मेहंदी सब कलर आसीबा এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক দেখো ব্লাউজ পিস এটা ওয়ার্ক আছে হচ্ছে এটা তার ফুল বডি দেখো এটা বিয়াঘর লাগি এন্তা কালেকশন মানে বহুত বঢ়িয়া লাগছে পিনলে এটা দেখলে এটা 9300 টাকা পড়বা 9300 টাকা পড়বা আসি যাଉଛି এটা তো আপন দেখলে তার কলর মানে কলর অপশনস भी দেখে দউছে এটা আপন রামা গ্রিন দেখুন এটা রামা গ্রিন রে আসি যাଉଛି ব্ল্যাক রামা গ্রিন আইটা দেখুন এটা মেহেন্দি কলর सब कलर एंता डिजाइन माने बहुत अच्छे बेसी तो देखे ना आबार बाकी बाहर कस्टमर से ना देखे पार सप्ताह फप्ताह कलेक्शन माने भी आपन देखबे बोले सप्ताह कलेक्शन सब किछि आपन को मिली जाबा पाटो कॉटन पाटो सब किछि मिली जाबा हां बाकी आज वीडियो लगी एतकी नेक्स्ट वीडियो रे हम सप्ताह फप्ताह भल से देखे दाओ तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।